प्रिय बंधुगण आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज आमे पुनरुत्थान षष्ठ रविवार रे प्रवेश करियछु। आजिर प्रथम पठन रे आमे जानू जेतेबेले कर्नेलियुस जे जणे विजातीय थिले से जेतेबेले प्रभुंकर वाक्य शुणुथिले आ पवित्र आत्मा स्पर्श से अनुभव कले एवं से दीक्षा स्नान पाइले। आउ एथिरे प्रभु प्रकाश कले पितरं को जे ईश्वरंकर प्रेम सार्वजनीन से समस्त आसीछंती से मुख अपेक्षा करती नहीं। द्वितीय पठन रे आमे शुणिया को पाऊ जे आमर ईश्वरंकर परिचय कौन, आमर ईश्वरंकर व्यक्तित्व कौन, आमर ईश्वरंकर स्वभाव है, तांकर व्यक्तित्व है, तांकर नाम है प्रेम। आउ तेणुकरी जे प्रेम करे से ईश्वर को जाने, कारण ईश्वर प्रेम। सुसमाचार रे प्रभु जीशु आमान को आह्वान करती तांकरी प्रेम रे अटल रहिया पे। किपरि आमे तांकर प्रेम रे अवस्थान करिबा बा अटल रहिबा से कहती मोर आज्ञा पालन कर। अर्थात जीशुंकर आज्ञा पालन करिबा द्वारा आमे तांकर प्रेम रे आमे अटल रहिबा, प्रेम रे अवस्थान करिबा। जीशुंकर आज्ञा कौन थिला आमे जदि देखिबा माथ्यू 22 अध्याय 37 पदरे जड़े युवक आसी पचारछंती जे सबुठारु श्रेष्ठ आज्ञा कौन। सेतेबेले जीशु कहउछंती ईश्वर को तुमर मन हृदय आत्मा द्वारा तुमे तांको प्रेम कर एवं प्रतिवास द्वितीय है तुमर प्रतिवासी को प्रेम कर। हाँ, आज यही प्रेम विषय आम शुणा को पाऊ आमर टेलीविजन हो बा विभिन्न प्रकार ड्रामा नाटक रे प्रेम विषय शुणु, कारण प्रेम विभिन्न माध्यम आमे माने बुझिया को चेष्टा करिथाम, किंतु जीशुंकर प्रेम बुझिया पई आमान को ग्रीक भाषा रे व्यवहृत तीनोटी शब्द को व्याख्या करिबा। गोटे शब्द है ग्रीक भाषा रे जहाँ प्रेम को बुझाए एरोस। एरोस होची आकर्षणीय प्रेम, भाव प्रवणतार प्रेम, आवेगतार प्रेम। अर्थात जो प्रेम के आमे देखुछु टीनेज ठार युवक युवती मान ठारे देखा दे थाए, से माने बाहिक आकर्षण द्वारा से माने प्रेम रे पड़ी बेले बेले निष्पत्ति नुहंती जहाँ ठीक होई न थाए। अवश्य यही प्रेम मध्य ईश्वर को ठारू आसी थाए, किंतु आमान को एक निश्चित भाव एक समय ने निष्पत्ति नेबार समय ना। जेतेबेले आमे भूल करिथाउ आमाने परे अनुताप करिथाउ ते यह है एरोस। आ गोटे प्रेम है जहाँ माने ग्रीक भाषा रे माने देखो फिलियल। फिलियल अर्थ है पारिवारिक प्रेम, रक्तगत प्रेम। अर्थात जेतेबेले आमर भाई भौणी बा बापा माँ को किसी असुविधा हो जाए बा रोगाग्रस्त हो जाती, विपदरे पड़ती, आम भांगी पड़ू, आम विचलित हो जाऊ, कारण से आम गोटे परिवार गोटे रक्तर, तेणु आम को बाधे। यहाँ हूँ फिलियल प्रेम। आउ गोटे प्रेम जो प्रेम रे जीशु आमान को प्रेम कले ताहेला आगापे। अर्थात यही प्रेम रे कौन सी स्वार्थ न थाए। जेतेबेले जड़े पड़ जाए आम स्वतः प्रवृत्त हो तांको उद्धार करिथाओ, जड़े जेतेबेले दुखरे पड़े आमे तांको उद्धार को जाओ। यह है आगापे प्रेम। आ जीशु आमान को यही प्रेम रे प्रेम कले। जीशु आमर भाषा कौन थिले, जीशु आम देशर नथिले, जीशु आमानकर गोष्ठीर नथिले, किंतु जेतेबेले से देखिले जे एही मनुष्य जाति पापरे पड़ी कलबल होउची, सेतेबेले से कहले मु चाहे हे पिता मु मोर ए लोक मान को मु उद्धार करिया पई से आसिले। प्रिय भाई भौणी माने, तेणु से कौन से लोकंकर ए अवस्था देखी आमने जो पापरे पड़ी उठी पार नथिलु, आउ सेइठु निजर जीवन दे से आमान को उद्धार कले। आउ ता ठारू बड़ी किछि प्रेम बड़ नाही। तेणु एई प्रेम को कहा जाय आगापे बा शर्त विहीन प्रेम, अनंतकालीन प्रेम एवं यह हूँ शाश्वत प्रेम। यह अनंतकालीन प्रेम जहाँ जेरेमिया 31:3 रे कहती जे मु तुमान को अनंतकालीन प्रेम रे प्रेम करियाछि, मु तुमको अनंतकालीन प्रेम रे प्रेम करियाछि। अर्थात ईश्वर आमान को प्रेम कले, तेणु आमे ए जगत को आसिलु तांको द्वारा, तांको प्रेम द्वारा। आ वर्तमान आमे बंचिचु कारण ईश्वर आमान को प्रेम करिसेंती। आउ ईश्वर आमान को प्रेम करिबे, अर्थात भविष्य आगामी दिन गुड़िक से तांकर प्रेम उपर आम भरोसा रखी आम आग को बढ़िया, से आमान को केबे हेले आमान को छाड़िबे नहीं। जेपरि लेखा अछि 13 अध्याय 1 कोरिन्थियो 8 रे प्रेम कदापि शेष हुए ना। ये अनंतकालीन प्रेम कदापि शेष हुए ना। साधु पाउल कहती
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଲାଜରୁସ୍ ମରିଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସେ 4 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଲେ ଖୋଜିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯଦିଓ ସମାଧିରେ 4 ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ସେ ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦିଏ, ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରେମରେ ରହିବ ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମଠାରେ ରହେ ଏବଂ ଆମର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଖୁସିଠାରୁ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ଡିପେଣ୍ଡସ୍, ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଦ ହ୍ୟାପିନେସ୍ and the joy is something inside, joy is something from God। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱରିକ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଖୁସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆସିଲେ, କେହି ଗୋଟେ ଆସିଲେ, କେହି ଗୋଟେ କଲେ, ଖୁସି ହେଲା, ବା ଖାଇଲୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ଅତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେଉଁଟାକି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଜନ୍ ପଲ୍ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆତୁର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 5:5 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଢାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଢାଳିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହଉ, ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହଉ, ଜଣେ ଯେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରେମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରେମ ଢାଳିଛନ୍ତି। ହୁଏତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ସେହି ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ, ଏହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରେମ, ଏହି ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମରେ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଜଣେ ରହିଛି, ଜଣେ ଆଜି ତାଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରେମ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରେମରେ ଅବସ୍ଥାନ କର, ତେବେ ତୁମର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦିଆଯିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ତାହା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ।